الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ذرية سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله ولله. To perform this Eid, this big day, inshallah. But first, I would like to bring you very good news regarding the masjid of our community. The masjid of our community has been located somewhere, but it's hanging out there for only $700,000. But we know how we can do the math and at least, inshallah, to be able to secure that masjid. And that is the reason why we have provided a box, a donation box right there. For the sake of Allah, you are not doing this for any other person. Even a dime is the most important gift one can give in this regard. Let alone if you have $1,000, if you have any amount, you can do your pledges, or you have the office of the community here, the union community. The members are here. You know them. Please contact them. You are doing this for the sake of Allah. And wallahi, when you give, when you contribute in the construction of a mosque, it's no joke. Allah will provide you with a house in Jannah. So this is the moment when we have to make up our mind and buy that. We are buying lands back home, building houses, alhamdulillah. But in this case, let's try to put that off at this moment, for we don't know when we are going away. You leave those homes, maybe there's going to be a lot of controversy, a lot of things that may happen in those premises that will go against you after you've died. I'm telling this community, but it is high time that we decided now to have our
There was Jamiatul Islamiyya in Kutatuba. History will tell you that. J'ai bien compris. Celui qui doit tuer le mouton, il doit rester en jeûne jusqu'à le retour à la maison. Momo e sunduna, momo e la yanfala, kakane ka sundu, ni ibi kwa sababu ya mtuma mnajua dumuni keluma. Narana la yanfade, ila male hasu. Donc je ne comprends pas très bien cela, mais ça va là. Bon, Inch'Allah, il y a des gens, il n'y a pas de Coran, rien. Quand tu viens, tu t'assois, tu écoutes takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallah. Jama'a, assalamu alaikum. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده وعزل جنده وعزم العذاب وحده وهزم الجند وهزم الأحزاب وحده لا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده صدق وحده صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده وعز جنده وهزم العذاب وحده ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على
على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam est here, notre imam est arrivé, juste vient d'arriver, donc bientôt nous allons commencer la prière, comme ça tout le monde peut être libre. Allez à la maison et coupez votre carême, ainsi que moi-même et ma petite famille. Imam is here. Very soon we're gonna perform the Eid al-Adha. So every one of you. nga keren kes dormen de wana yanfa yami kes dormen yandi hibiasi wonga wota yiri wonga yami soto kamare wana wonde kamare ne no gonfe ngar mo yallo to meni be no gonfe de wana ngofa woyi ba konkon man muti abin kalama ne donc mo ga filti wota gidera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Just a minute. Wobara our binge women. I will say. Très bien, c'est très important. Chacun de nous est responsable d'une mosquée pour la communauté guinéenne. J'ai été informé à peu près 2 semaines ou peut-être 3 semaines de là. L'hôpital va dire comme ça même. On va aller à l'hôpital. 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Un jour, l'hôpital aussi va. Voilà, Sau atadelu wanduru ila mahal de sujudikum. The premier raka c'est 7 takbirat. Le deuxième raka c'est 6 takbirat, inshallah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما تخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله والآمة musidɗa julɓe e worɓe ko mooɓi ɗo ɗen haray miɗo salmina horay kutuba meɗen on ko yoytoto ko fi yewtugol en fi ɗe tere ɓanduɗe Allah on halfini en. Mes chers musulmans et musulmans, ce qui nous a réunis aujourd'hui ici, c'est pour parler de ce que nous devons faire de nos membres, les membres que le Tout-Puissant Allah nous a donnés. hollude kala ko Allah on halfinma ko ya a renir ɗum no Allah halfinirma non. Savoir que tout ce que Dieu te confie, tu dois vraiment préserver et utiliser de la façon dont Dieu t'a prescrit. sabu anda Allah subhanahu wa ta'ala o landi toytoma fi kala ko halfinma ka aduna ɗo. Parce que sois sûr, Dieu va te demander de cela au jour dernier. wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati kala manin halfinaɗo landitoyte fi ko halfina ko ñande janggo. Celui qui a été confié quelque chose, on va lui redemander de ce qu'on l'a confié demain, c'est-à-dire le jour dernier. ɗe terema jeeɗiɗi ɗe Allah jonnuma e woolay inde majje ɗo joni ko kadi kalifa Allah halfima jeeyaɗe.
Tes 7 membres dont nous allons mentionner tout de suite, Dieu va te demander comment tu les as utilisés. En première position, c'est ta langue. Il faut faire attention à ta langue. N'utilise pas la langue pour dire tout ce que tu veux. Parce que ce que Dieu va te demander demain et qu'il va te sanctionner demain, c'est à cause de ta langue. La deuxième des choses, c'est tes oreilles. Il ne faut pas utiliser tes oreilles pour écouter ce que tu ne dois pas écouter. Tes yeux, ne les utilise pas pour regarder ce que Dieu n'a pas permis de regarder. Tout ce que nous disons ici, ça vient du Coran. Ton ventre là, il ne faut pas mettre quelque chose, ce qui est haram, ce qui est interdit, ce qui est illicite. Ta partie privée, il ne faut pas utiliser ta partie privée pour ce que Dieu a interdit. Tes mains, il ne faut pas les étendre pour toucher ce que Dieu a interdit. Tes pieds, ne les mets pas là où Dieu a interdit d'aller. Parce que tout ça, c'est quelque chose que Dieu t'a confié et Dieu va te redemander comment tu les as utilisés demain. Donc tes membres là, c'est comme si c'est des appareils, des caméras. Et puis ces appareils là vont parler demain. Tout ça, c'est quelque chose que Allah t'a confié, espérant que tu vas respecter cette confiance. Donc c'est à toi de faire attention et de ne pas les utiliser comme tu le veux, mais comme Dieu l'a prescrit. Il faut les utiliser dans la mesure du possible, ce qui est permis. Dieu t'a donné ces membres-là pour que ces membres-là te servent tout ce que tu veux dans la licité. Regarde tes mains, quand tu les étends, ils s'étendent. Quand tu les courbes, ils se courbent. Regarde tes pieds, quand tu veux aller, ça te suit. Regarde tes yeux, quand tu envoies un œil et puis tu fais suivre l'autre, le deuxième ne va pas dire non, je ne vais pas suivre, c'est-à-dire tous les yeux là te suivent. Il faut savoir que ces membres-là, c'est une confiance et puis c'est un cadeau de Dieu. Donc il faut remercier Dieu et puis te soumettre à Dieu en respectant ce que Dieu a dit, comment les utiliser. À chaque fois que quelqu'un va à l'encontre des prescriptions divines, il utilise ce que Dieu lui a donné pour aller à l'encontre des prescriptions divines. Donc tout le monde est prié de tout faire pour respecter, utiliser ces membres-là pour ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu nous a proscrit. Si tu ne fais pas ceci, ça veut dire que la faveur que Dieu t'a donnée, tu as échangé ça contre la mécréance. Que Dieu nous en garde. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamdu. Allah wi sinano Allah eltandema ɗeɗo tere o wowtiniɗe yoɗe ɗoftoma ataqantake yeddirde ɗe tere makko ɗo ɗen Allahu subhanahu wa ta'ala hara ko hayye hunde. Si ce n'est pas parce que Dieu a fait que tes membres là te suivent et font ce que tu veux faire, si ce n'est pas parce que Dieu a facilité cela, tu n'allais pas pouvoir les utiliser pour aller à l'encontre de ce que Dieu a prescrit. Sabu ayi woɓɓe marɓe gite ɓe yiyata ɓen ɓe yiyata ko harmi. Parce que tu as vu des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas, donc ils ne peuvent pas regarder ce qui est proscrit. Ayi yimɓe ko ɓe ala koyɗe sabu ɓe yahata kamɓe kaɓe mbiya yo ɓe wata ɓe yahu ton. Vous avez vu des gens qui n'ont pas de pied, donc ils ne peuvent pas aller là où c'est interdit. No woodi woɓɓe ɓe ala juuɗe ɓe memata ko waɗi ɓe ala juuɗe ko ɓe memira. Il y a des gens qui n'ont pas de main, donc ils peuvent en aucun cas toucher ce qui est proscrit. No woodi woɓɓe ɓe Allah okki ɓe awra kono awra on gollata ko ɗum hatta awra on golla ko Allah harmini kon. Il y a des gens qui ont des parties privées mais qui ne fonctionnent pas, donc ils ne peuvent pas l'utiliser pour faire ce qui est proscrit. A wotta en ƴettu ɗo nema moƴƴo mo Allah nemini en yiɗi en ha neminiri en ɗum ɗo ta ɗum ɗo fof gollay saga nde faalaɗa o yeddira ɗum Allahu subhanahu wa Donc ta'ala. ne prenons pas cette faveur-là que Dieu nous a donnée et utilisez ça pour aller à l'encontre des prescriptions divines. Ko waɗi kala gotal e ɗe tere ɓandu ma Parce que tous ces membres-là, ɗe fof wowlay hiɗe woodi no ɗe wowrita kono a nanata ko ɗe wowlata ko. tous ces membres-là parlent un à un, mais on ne peut pas entendre. Si a gollitiriɗe ko Allah yiɗa ɗe indete ko a jiyaɗo Allah hulu Allah. Si tu les utilises pour faire ce qui est proscrit, les membres là vont te dire, toi, il faut avoir peur de Dieu. Wota karhan e gollitirgol lan ko Allah harmini kon. Ne m'utilise pas pour faire ce qui est proscrit. Sa forsiɗe noon a gollitiriɗe ko Allah yiɗa kon ɗe fewtay Allah ɗe inna Allah awa a yi o kar hilan o gollitirilan ko harminɗa ko mille mi haɗima kono o jentakilan. Si tu les forces, tu fais ce qui est proscrit, ce membre-là va dire à Dieu, tu es mon témoin. Il m'a forcé pour m'utiliser pour faire ce qui est proscrit. Donc tu es mon témoin, Dieu. Allah terangal wi'a awa min komi dandiniɗo mi tawaka e koko waɗi ɗo o karhan. Le membre va dire, Dieu, moi je te respecte et moi je me défends de faire ce qui est proscrit. Il m'a forcé pour le faire. Awa Allah andinima daroy to yeeso makko ñande janggo ko tere makko ɗen o yewtidata e muɗum wona hunduko mako. Et Dieu nous a dit que demain tu vas t'arrêter devant lui. Et ce sont ces membres-là qui vont parler, pas ta bouche, pas ta langue. Les membres même vont parler. Donc ce jour-là, ces membres-là vont parler pour toi ou contre toi. Donc faisons tout pour utiliser ces membres-là pour faire ce qui est bon, ce qui est prescrit. Et ande tangi den fokkitani de do nyalande de tata ko ale tum sarre tour de bete yawma la marada lahu min Allah ma lakum min malja yawma idin. Et se rappeler qu'un jour nous allons tous partir. Et le jour là va venir. Dieu a juré dans son Coran, le jour là va venir, il n'y a pas de doute. Et de nyande se atari ke yeso Allah kala ko landada awawata yeddude tabu Allah landotoma dum tere den seedi to hi o wadi. Et ce jour, Dieu va te demander, tes membres là vont confirmer, tu ne peux pas nier, tu ne peux pas nier, tu ne peux pas nier. Ce jour, tes richesses ne vont pas t'aider, tes enfants ne vont pas t'aider. Ce n'est pas tes amis qui vont te servir, ta maman, ton papa, n'importe quelle personne ou tes enfants. Ce qui va t'aider ce jour-là, c'est ta religion, pas seulement en parole, mais en acte. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك جنات النعيم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا. لا إله إلا الله الله
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين